السلام عليكم جماعة الباك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد في لي سويت غيل. دونك باش نكملوا إن شاء الله اليوم افيك لي سويت غيل وباش نشوفوا حاجة جديدة باش نخدموها في الفيديو هذا. الحاجة هذه ديجا سألتوني عليها برشا البريود اللي فاتت، اللي هي لا سوم في سويت. دونك كي تبدا عندي اون سويت ديفيني باغ اون سوم، شنو نعمل؟ شنو هو الحل؟ الحل سهل برشا، كيما أي بروبليم في المات، ما فما حد شيء صعيب في المات. كل حاجة في المات سهلة إذا كان تعطيها حقها وتخدمها بالطريقة الصحيحة. دونك باش نشوفوا إن شاء الله في الفيديو هذايا كيفاش نحلوا لو بروبليم نتاع اون سويت كي ديفيني باغ اون سوم، وبرانسيبالمون باش نشوفوا كيفاش نحسبوا لا ليميت دون سوم في وسط سويت غير. اقعد معايا لاخر الفيديو، وبيان سور إذا كان عجبك الفيديو في الآخر بارتاجيه مع أصحابك الكل. مرحبا بكم من جديد. دونك باش نشوفوا l'exercice هذايا، soit un la suite définie sur n étoile par un égale la somme de k égale à 0 jusqu'à n de n sur n au cube plus k. دونك عندي لهنا une suite un، دونك ال n هي بطبيعة الحال l'indice de la suite un وال k هي الكونتور نتاع السوم. دونك à ne pas confondre لهنا بين l'indice نتاع السويت n وبين الكونتور نتاع السوم اللي هو 0. دونك كونتور والا انديس كيف كيف. دونك الانديس نتاع السوم والا الكونتور نتاع السوم. دونك في وسط السوم لهنا عندي في نفس الوقت الانديس نتاع السويت والانديس والا الكونتور نتاع السوم ك. باهي الكيستيون لهنا on va démontrer que la suite un converge vers 0. بمعنى أوضح on va démontrer que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. دونك باش نشوفوا تملول بالكل كيفاش نحلوها السوم هذه. اش معناتها سيت سوم كي يعطيني اون سوم باغي كيما هذايا؟ اش معناتها؟ شو يقصد بها السوم هذايا؟ دونك السوم هذايا هي تو سامبلومون سوم مجموعة نتاع دي تيرم. التيرم الاول كي تعوض الكا باغ 0. دونك كي نعوضوا الكا باغ 0 باش نلقى n sur n au cube plus 0. نحط بلوس. كي نعوض الكا باغ 1 باش نلقى الدوزيام تيرم اللي هو n sur n au cube plus 1. كي نعوض كا باغ 2 باش نلقى لو تروازيام تيرم n sur n au cube plus 3. ونقعد نمشي بالطريقة هذيك حتى اللي نخلط للكا إيجال n. دونك بور كا إيجال n باش نلقى لو ديرنيي تيرم n sur n au cube plus 1. دونك حليت السوم بالطريقة هذه. دونك لهنا هذا البروميير تيرم بعد ما بدلت الكا بالزيرو، هذايا الدوزيام تيرم بعد ما عوضت الكا باغ 1، هذايا التروازيام تيرم بعد ما عوضت الكا باغ 2، ولهنا الكاتريام تيرم كنحب نزيدو حتى اللي نوصل للديرنيير تيرم كي نعوض الكا باغ 1. دونك عبارة دونك السوم نكتبها بالطريقة هذه والا بالطريقة هذه سي لا ميم شوز. باهي إجا تويكا نحسبو U1 et U2. معناتها لي دو بروميير تيرم نتاع السويت U1. باهي U1 اش معناتها U1؟ U1 معناتها باش نعوض ال n باغ 1. ردوا بالنا مش الكا باغ 1، باش نعوض ال n باغ 1. دونك باش نلقى لا سوم de k égale à 0 jusqu'à 1 de 1 sur 1 puissance 3 plus k. دونك ال n هذه وهذه عوضتهم باغ 1. باهي دونك 1 puissance 3 نعرفوها هي 1 plus k. دونك باش نلقى لا سوم de 1 sur 1 plus k. k من 0 كالعادة حتى لل 1. اوكي اش معناتها k من 0 حتى لل 1؟ معناتها k معناتها elle prend exactement deux valeurs اللي هما k égale à 0 et k égale à 1. دونك باش نعوض من الاول الكا بالزيرو نحط ان سيني بلوس كيما هذا ومن بعد نعوض الكا باغ 1. دونك باش نلقى 1 sur 1 plus 0 plus 1 sur 1 plus 1. دونك هذه 1 demi ولا 1 هذه 1 وهذه 1 demi. donc 1 plus 1 demi égale à 3 demi. كيف pour U2 باش نعوض ال n بال 2. معناتها نلقى السوم de k égale à 0 jusqu'à 2 de 2 sur 2 au cube اللي هي 8 plus k. دونك لهنا باش نعوض من الاول الكا بالزيرو من بعد بال1 ومن بعد بال2. دونك pour k égale à 0 باش نلقى 2 sur 8 plus 0. pour k égale à 1 2 sur 8 plus 1. et pour k égale à 2 2 plus 8 plus 2. donc 2 sur 8 plus 2 sur 9 plus 2 sur 10. توحد المقامات تلقى نتيجة 121 sur 180. دونك هذايا ديجا فسرت شوية للي مش فاهم السوم اش معناتها السوم. باهي تويكا باش نرجع للكيستيون برينسيبال نتاعي. دونك عندي السوم هذه
عندي suite UN اللي هي عبارة على somme من k égale à 0 jusqu'à n de n sur n au cube plus k. Je vais démontrer لهنا que UN est convergente vers 0. UN converge vers 0. معناتها باش نحسب la limite de UN لازم نلقاها 0 بطبيعة الحال lorsque n tend vers plus l'infini. باهي لهنا باش نسبق شوية الأحداث متاعكم أوكي وباش نعطي كيفاش تنجم تخمم في النوع متاع لي كيستيون هذايا. دونك نجم تقول لي لهنا بما انه n sur n au cube plus k نجم نعتبرها une fonction rationnelle ولا une application rationnelle معناتها limite de n sur n au cube plus k هي limite de n sur n au cube plus haut degré على plus haut degré simplification par n نلقى limite de 1 sur n carré 1 sur plus l'infini égale à 0. donc بما انه هذه tend vers 0 معناتها الترم ولا السويت اللي في وسط السوم elle tend vers 0 donc automatiquement un elle tend vers 0. لهنا نقول لك attention ردوا بالنا لهنا. دونك مش معناتها كي باش نحسب لا ليميت دون سوم ما هيش هي بيدها كي باش تحسب السوم دو لا ليميت. اوكي c'est totalement différent. Déjà في البروغرام تاع الباك ماهيش موجوده الفورمول هذه موجوده في دي بروغرام اخرين فهمتني avec des conditions. دونك موش وقته باش تشوفوا لي كونديسيون خاطر موش في البروغرام تاعكم اما لازمك تعرفوا انه الليميت نتاع السوم سي توتالمون ديفيرون للسوم دو لا ليميت مش كيف جمله واحده. باهي دونك لهنا يقول قايل دونك منين باش نخرج دونك كيفاش لهنا باش نجم نحسبها الليميت وانا عندي الليميت دو ان معناتها عندي الليميت البرا من السوم كيفاش باش نحسبها الليميت هذايا. دونك لهنا لازمك تعمل انكادرومون وديما تخدم بنفس الفاصون هذايا انك تعمل un encadrement. تعمل encadrement de cette somme. كيفاش باش نخدم l'encadrement كيفاش باش نجم نعمل encadrement نتاع السوم. دونك باش تعمل encadrement نتاع السوم لازمك تعمل encadrement نتاع السويت اللي موجوده في وسط السوم معناتها encadrement نتاع n sur n au cube plus k. وباش نعمل encadrement de n sur n au cube plus k ديما تخرج من الكونديسيون نتاع الكا. الكا لهنا فاري من 0 لل n donc k appartient l'intervalle 0n وإلا k est encadré entre 0 et n. donc باش نخرج من الكا بين ال 0 وال n وباش نحاول en premier lieu نعمل encadrement تاع n sur n au cube plus k. donc الكا باش نزيدها n au cube bien sûr 0 plus n au cube وال n plus n au cube. donc باش نزيد n au cube للشيرات الثلاثه donc 0 plus n au cube تعطيني n au cube k plus n au cube voilà و n plus n au cube. donc بعديك باش نعمل l'inverse وكي نعمل الانفيرس بيان سور العلامات تتبدل دونك باش نبدا بالانفيرس تاع ان او كوب بلس ان ومن بعديك نعمل الانفيرس تاع ان او كوب. في حالتين في المات العلامات تتبدل اذا تعمل الانفيرس والا كي تضرب في اعداد نيجاتيف في حالتين هذوما العلامه تتبدل. دونك فينالمون باش نضرب في الان معناتها لي 3 ممبر هذوما باش نضربهم في الان. دونك ان سي ان نمبر بيان سور كي ستريكتومون بوزيتيف دونك كي نضرب في الان العلامات ما تتبدلش. دونك n sur n au cube plus k est encadré entre n sur n au cube plus n et 1 sur n carré. donc عملت encadrement تاع n sur n au cube plus k تويكا ندخل لا سوم في الشيرات الثلاث دخلت لا سوم معناتها عملت l'encadrement نتاع السويت un. اوكي دونك من الاول بالكل خرجت من الكا بين الزيرو والان عملت encadrement نتاع l'expression اللي في وسط السوم من بعديك دخلت السوم في الشيرات الثلاثه نتاع لي زينيكواسيون هذوما نلقى encadrement نتاع السويت un. واضح؟ باهي اجا قبل لهنا فما باهي دونك un لهنا est encadré بين هذوكم ثلاث. دونك ما ننسوش بالطبيعه لهنا n sur n au cube plus n c'est une constante هي كونستانت n sur n au cube plus n خاطر الكونتور نتاع السوم هي k. كيف لهنا 1 sur n carré هي كونستانت خاطر الكونتور نتاع السوم هي k. كي نقول k هي كونتور نتاع السوم معناتها اي حاجه انديبوندونت دو k c'est une somme est considérée comme une constante pardon. donc c'est une constante وكل constante نخرجها معناتها برا السوم. واضح؟ دونك هذايا بالنسبه لي انا ولا بالنسبه للسوم هذايا تعتبر اون كونستانت دونك نخرجها لبرا خرجتها لبرا قعدت معناتها قعدت 1 في وسط السوم. pareil pour cette somme donc 1 sur n carré est considéré pour cette somme comme une constante donc خرجها لبرا باش تقعد لي السوم de k égale à 0 jusqu'à n de 1
Donc شنو هي السوم هذيا دو 1 كيفاش نحسبها السوم k égale 0 jusqu'à n دو 1 كيفاش نحسبها اش معناتها الساعه السوم هذيا معناتها كي نعوض الكا بالزيرو باش نلقى 1 كي نعوض الكا باغ 1 باش نلقى 1 كي نعوض الكا باغ 2 باش نلقى 1 كي نعوض الكا في الاخر باغ n باش نلقى 1 خاطر هنا عندي كونستانت ما عنديش كا دونك كي نعوض الكا بالزيرو باش نلقى 1 pour k égale à 1 باش نلقى 1 pour k égale à 2 باش نلقى 1 حتى كي نوصل k égale à n باش نلقى 1 دونك الان هنا قداش تعاودت مره تعاودت من 0 لل n تعاودت n plus 1 فوا دونك 1 تعاودت n plus 1 فوا معناتها égal n plus 1 fois 1 عباره معناتها égal n plus 1 باغ اكزومبل كان جيت في بلاصه ال 1 عندك 2 معناتها 2 plus 2 plus 2 n plus 1 fois égal à 2 fois n plus 1 Ok, donc, هذه السوم نتاع الكونستانت 1 de k égale à 0 jusqu'à n. Donc, نرجع تويكا للسوم للانكادرومون تاعي. Donc, في الانكادرومون تاعي باش نعوض السوم نتاع ال 1 بال n plus 1. Voilà, donc باش نلقى n fois n plus 1 sur n au cube plus n. في الوسط بالطبيعه un هذايا ولهنا n plus 1 sur n puissance 2. Donc, un لهنا est encadré entre n fois n plus 1 sur n au cube plus n et n plus 1 sur n carré. Bien sûr, نجم نعمل هنا une petite simplification. Donc عندي نجم نخرج n en facteur في الدينوميناتور باش تقعد لي n carré plus 1 ونعمل une petite simplification par n. Donc باش تقعد n plus 1 sur n carré plus 1. Donc finalement عملت encadrement نتاع un. Donc un لقيتها encadré entre n plus 1 sur n carré plus 1 et n plus 1 sur n carré. Bien sûr من الاول بالكل عملت encadrement تاع n sur n au cube plus k. اوكي خرجت من الكونديسيون اللي k compris entre 0 et n. من بعديك دخلت السوم في الشريطه 3 لقيت encadrement de un. باهي عملت encadrement de un تويكا باش نرجع للليميت كيفاش نحسب الليميت de un. دونك نعرفوا الفورمول فما 4 فورمول في الليميت اوردر. Parmi ces 4 formules فما formule d'encadrement. شو تقول الفورمول d'encadrement؟ تقول وقت اللي عندي une suite un compris entre Vn et Wn. Et si la limite de Vn égale la limite de Wn égale à L, alors automatiquement Un Z elle va tendre vers L. Ok? Donc, كي تعود عندك Un محصورة بين deux suites Vn ou Wn, Vn elle tend vers L, Wn elle tend vers la même limite L, automatiquement اللي في وسطهم باش تمشي زادة لل L. Donc, لهنا Un محصورة بين دو سويت الأولى n plus 1 sur n carré plus 1 والثانية n plus 1 sur n carré. باهي نحسب الليميت نتاع كل سويت. دونك باش نبدا بالليميت نتاع n plus 1 sur n carré plus 1. اوكي دونك بالطبيعة لهنا هذه ديجا عملنا لا سامبليفيكاسيون لقينا n plus 1 sur n carré plus 1 سي لا ميم شوز. هذه هي نفسها هذه. باهي لهنا عبارة عندي معناتها فونكسيون راسيونيل اذا كان نحب نسميها فونكسيون راسيونيل. دونك ناخذ المونوم دو بلو دوغري الفوق والمونوم دو بلو دوغري في الدينوميناتور. دونك باش تقعد لي ليميت دو n sur n carré. سامبليفيكاسيون بار n باش تبقى لي ليميت دو 1 sur n. دونك وقت اللي n tend vers plus l'infini 1 sur plus l'infini égale à 0. الكوتي الاخرى ليميت دو n plus 1 sur n carré كيف باش ناخذ المونوم دو بلو دوغري الفوق واللوطه. دونك باش تقعد لي ليميت lorsque n tend vers plus l'infini de n sur n carré simplification par n باش تقعد لي la limite de 1 sur n. Donc 1 sur plus l'infini égale à 0. Donc un est comprise entre deux suites et chaque suite elle tend vers 0. Donc automatiquement un elle va tendre vers 0. Voilà comment calculer la limite d'une suite un sachant que cette suite elle dépend d'une sommation. Faire une sommation. إن شاء الله تكون واضحة الفكرة. إن شاء الله ربي معكم والسلام عليكم.